Bien, primero que nada quiero decirte que tenemos un podcast, ahí puedes ver la foto en la pantalla. First thing I want to tell you is that we have a podcast. You can see it up on the screen. Tenemos ya 26 episodios que habla de todo esto y que si tú estás interesado en este tema va a ser de mucha bendición. And there are 26 topics there. If you want to check in and listen to those, it's going to be a huge blessing to you. Lo puedes buscar como Plantación de Iglesias con Hugo Limón y ahí va a estar en Spotify y en Apple Podcast. You can look it up on Church Planting Hugo Limon, and it's on Spotify and Apple. Apple. Bien. Bueno, quiero continuar primero como introducción con la historia que inició contando ayer Pastor Gerson. I want to start off sharing the same story that Pastor Gerson shared with you guys the other day. Y habla de un burrito. Here we go with the donkey again. Resulta que un burrito llega a su casa bien contento y bien emocionado. Le dice a su mamá burra, mamá, ¿qué crees? So a donkey shows up at his house and he's all excited and he says to his mom, hey mom, what do you think? No vas a creer, pero cargué a un tal Jesús y entré a la ciudad y todo el mundo me gritaba, vive, salve, y me ponían hojas de palmera para que entrara mamá. And so this guy named Jesus came and he was on top of me and they threw all of these palm branches out in front of me and started screaming, long live, long live, long live. La mamá burra lo vio y le dijo, hijo, vuelve a entrar a la ciudad, pero esta vez no cargues a nadie. And so his mom says, go back into the city, but this time don't carry anybody. Fue, lo hizo y regresó llorando, triste, mamá, no puedo creerlo, nadie me hizo caso, es más, me corrieron de la ciudad. So he did it, and then he came back and he was all disappointed and said, Mom, you're never going to believe this, I did it, but they just all kicked me out of the city. Nobody said anything. La mamá burra le dijo, hijo, And Mom said, no. tienes que entender que tú sin Jesús solo eres un burro. You have to understand that without Jesus, you're just a donkey. Así que yo vengo a decirte también, hermano, que tú sin Jesús, bueno, ya lo sabes, ¿verdad? So I come here to tell you guys that without Jesus, you're just, well, you know what you are. Pero eso ha sido la palabra que ha venido directo del Espíritu Santo en esta conferencia, ¿no crees? But this is the word that God has given us directly from the Spirit. Así que con permiso del Pastor Tony, le vamos a cambiar el nombre a la conferencia. So with Pastor Tony's permission, we're going to change the name of the conference. Conferencia de Plantación de Iglesias y se llama Burros Plantando Iglesias. So we're going to change it to Conference for Church Planting, Donkeys Planting Churches. Ahora, ¿cómo puede un burro como yo plantar iglesias? Hace esa pregunta. So the question you need to ask yourself is, how can a donkey like me plant a church? Hazte la pregunta. Dilo, ¿cómo puede un burro como yo plantar iglesias? Ask yourself, how can a donkey like me plant a church? La respuesta es siguiendo el llamado del Espíritu Santo. Siguiente. And the answer is following the Spirit's guide. Siguiendo el llamado del Espíritu Santo, y ese es el título de esta última enseñanza. Apúntala en tus notas. Following the Spirit's guide, and that's the title of our last series El llamado today. del Espíritu Santo a plantar iglesias. The calling of the Spirit to plant churches. Ahora, al final vamos a orar por aquellos que se sienten llamados a plantar iglesias. So at the end, we're going to have a special call for those who are feeling called to plant churches. Así que te pido que abras tu corazón, So I ask you to open up your que heart cerremos esta conferencia realmente entendiendo que Dios te está llamando so that we can close this conference really understanding what God is calling you to y que do. respondas a eso. And answer this. Y vamos a ver 3 aspectos del llamado del Espíritu a plantar iglesias. We're going to see 3 aspects of the call of the Holy Spirit to plant 3 churches. aspectos del llamado del Espíritu a plantar iglesias. 3 aspects of the Spirit's calling to plant churches. Y vamos a estudiar una historia emocionante que Pastor Mike tocó un poco de ello. And we're going to look at a very interesting story that Pastor Mike talked about just a Y little está en bit. Hechos 16. Por And favor, it's- abran sus Biblias en Hechos 16. It's in Acts chapter 16. Go ahead and turn in your Bibles to Acts chapter 16. Vamos a leer primero versículos 6 al 8. We're going to start off with verses 6 through 8. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. It says, now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. So passing by Mysia, they came down to Troas. Esta es la emocionante historia cuando se planta la iglesia en Filipos, donde Pablo escribió la carta a los filipenses, a quien escribió la carta a los filipenses. This is the exciting beginning of the story of the church that Paul planted in Philippi, which Pero- is the letter of Philippians.
Pero mira qué interesante, mira, ahí está el mapa para que veas, ellos van avanzando en este segundo viaje misionero y de plantación de iglesias. So look up on the map here and you can see the second missionary journey where Paul was going through and planting churches. Y entonces llegan a un lugar en donde Pablo quiere ir a la izquierda hacia Asia a predicar el evangelio y a plantar iglesias y el Espíritu Santo se los prohibió. So there comes a point when Paul wants to go off to the left to go plant churches in Asia, but the Spirit stops him. Prohibir significa obstaculizar, entorpecer. And prohibit means to put obstacles and to make it impossible. De cierta manera las cosas no estaban saliendo y se estaba entorpeciendo el viaje y Pablo entendió que era el Espíritu Santo que le decía, no, para allá no. Something went wrong on this trip. We don't know what it was, but Paul was able to interpret the circumstances and say that God is prohibiting us from going into this area. Entonces Pablo voltea ahora a su lado derecho y dice, bueno, vamos a Bitinia, And so Paul turns to the right and says, let's go to Bithynia. hacia el lado opuesto. We're going to go the other Y direction. dice el texto que el Espíritu no se los permitió. And the Bible says that the Spirit didn't permit them. Que significa no les dio permiso, no los dejó seguir hacia allá. He didn't give them permission to keep going that direction. Así que eso nos enseña algo muy importante. So this teaches us something very important. Cuando hablamos de plantar iglesias es muy importante entender que no se trata de buenas ideas, se trata de su idea. It's very important for us to understand this, that when we're planting churches, it's not about having a good idea, it's about finding His idea. Apunte eso en tus notas, no se trata de buenas ideas, se trata de su idea. So write this down in your notes. It's not about good ideas, it's about His idea. Entonces, ¿por qué? Porque buenas ideas hay por todos lados. Why? Because there's good ideas everywhere. Por todos lados hay necesidad de una iglesia sana que predique verso a verso y que alcance al perdido. Amén. Everywhere there's a need for a good Bible preaching church that teaches salvation. No te imaginas cuántas buenas ideas han llegado a mí y no me imagino cuántas a Pastor Mike. You guys have no idea how many good ideas have come to me, and I'm sure there will even be more to Pastor Pastor, Mike. sería muy buena idea que plantáramos una iglesia ahí en Concordia. And maybe somebody said, hey, it'd be a great idea to plant a church in Concordia. Sí, sería muy buena idea. Yeah, it'd be a great idea. Pero tiene que ser su idea y tiene que ser su llamado. But it has to be His idea and His calling. Así que apunta esto en tus notas. Siguiente. So write this down in your notes. Los no del Espíritu son tan importantes como sus sí. The Spirit's no's are just as important as His yeses. Los no del Espíritu son tan importantes como sus sí. ¿Cuántos dicen amén? The Spirit's no's are just as important as His yeses. Muchos de nosotros somos expertos en los no más que en los sí, porque somos necios, ¿verdad? Como los burros. A lot of us are experts in the no's of the Spirit because Entonces- we're still donkeys. Vamos a hablar del primer aspecto del llamado del Espíritu a plantar iglesias, los no del Espíritu. So we're going to talk about the first aspect of the calling of the Spirit to church plant, which is the no's of the Spirit. Los no del Espíritu. The no's of the Spirit. No se trata de que la situación se pone difícil y digas, yo creo que no es de Dios. We're not talking about things get difficult and you decide, oh, well, maybe it wasn't God's idea after all. Porque siempre es difícil en todos lados, excepto en Rosarito, allá es fácil. So, because we already know it's hard everywhere, except, of course, in Rosarito. Pero los no del Espíritu son momentos cuando percibes en tu espíritu que no es por ahí. But the no's of the Spirit are when you feel in your spirit that God is saying, no, it's not that way. El texto no nos dice cómo es que les dijo que no, puede ser de muchas maneras, puede haber sido un sueño, puede ser una visión, pero ellos entendieron que decían no el Espíritu Santo, no hacia allá. The scripture is not clear about how they felt to know, but it is clear that they clearly felt a no from the Spirit to not go that direction. En mi caso que he tenido muchos no, muchas veces lo identifico porque es una pieza del rompecabezas que no cuadra en la visión que Dios nos ha dado. Many of the times that I've gotten a no from the Spirit, it's just because this puzzle piece that I've got doesn't fit in with the rest of the vision that God's given me. Eso es bien importante, porque por lo general las personas que Dios usa para plantar iglesias son personas que son perseverantes, vamos a decirle así. This is a very important thing to note because a lot of people that are church planters are very persistent. We'll say it that way. Pero si es un no del Espíritu y tú continúas, te vas a frustrar porque vas a estar tú solo haciendo la obra. Because if you hear a no from the Spirit, you're just going to keep pushing and pushing and pushing until you get frustrated and things aren't working out. Siempre me gusta explicar este principio con una historia de un leñador. I always like to explain this principle with a wood chopper. Era un viejo leñador que era experto con su hacha
There was an old woodcutter who was an expert with his axe, pero sus hijos le pedían que se modernizara y comprara una motosierra que fuera más rápido para cortar árboles. but his children didn't want him to be working with the axe. They wanted him to modernize and get a chainsaw instead, El viejo no quería, and he didn't want to. pero dijo, ok, está bien, pues ya me convencieron, fue y compró la motosierra. But eventually he gave in and said, okay, I'll go and buy it. A la semana regresó a la tienda, le dijo, tengan su motosierra, no sirve, yo corto más árboles con mi hacha vieja. And about a week later, he took it back to the store and said, I don't want this thing anymore. I cut better with my axe. El chavo de la tienda estaba sorprendido por lo que le decía. And the guy at the store was crazy surprised. What? A ver, préstemela para revisarla. And he said, well, give it to me for a second. Let Y me la see. enciende. And he turns it on. Vroom. Y el viejo leñador se sorprende, dice, ¿y este ruido qué es? And the old man says, what in the world is that noise? No la había encendido. He'd never turned it on. ¿Te puedes imaginar al pobre viejo cortando árboles con una motosierra apagada? Can you imagine this guy trying to cut with a chainsaw that was turned off? Pues así como cortar árboles con una motosierra apagada es el intentar hacer algo que el Espíritu Santo te está diciendo no. It's exactly the same thing when we try to do something that the Holy Spirit is telling us no. Así de complicado se pone. It gets that complicated. No fluye. It doesn't work. Estás en tus fuerzas. You're doing it in your own Se entorpece la strength, situación. and everything just goes from bad to worse. Todos sabemos, hemos escuchado claramente que es Jesús quien edifica su iglesia a través de su Espíritu. We've heard very clearly that it's Jesus who's going to build the church through Y his si no Spirit. está detrás de ti en ello, entonces vas a ser como ese pobre viejo cortando árboles con la motosierra And if the apagada. Spirit is not backing you up, you're going to be just like this crazy old man trying to cut down trees with a turned off chainsaw. Quizá haya alguien aquí en esa situación, recuerda lo que ya se ha hablado. Maybe somebody here remembers what we've already talked about. Plantar iglesias no es una receta, Planting churches, it's not a recipe. no es una fórmula, It's not a formula. no es una fórmula de crecimiento, de multiplicación, It's not something that you can say if you do this, you're going to get multiplication. no es una franquicia, It's not a franchise. es un mover poderoso del Espíritu Santo. It's a forceful move of the Holy Spirit. Sobre todo nos pasa a los que somos más inquietos. This happens most to those of us who are very. A ver, confiesen sus pecados juntos conmigo. ¿Alguna vez te ha dicho que no el Espíritu Santo? Levanten su mano, quiero ver quién ha pasado por ahí. Is there anybody here who's ever said no to the Holy Spirit? Raise your hand up so we can see him. Claro, en muchas ocasiones, ¿verdad? Many times, A mí me ha right? dicho muchas veces, por ejemplo, yo tenía un gran deseo de plantar la iglesia, una iglesia que plantara iglesias en la ciudad de Monterrey. For example, I had this great desire to plant churches in Monterrey. Me parece un gran acierto plantar una iglesia en esa ciudad tan grande y que fuera un centro enviado para alcanzar toda la ciudad. It just seems like a great idea to me to plant churches in this huge city and have them plant more churches all around. Empecé a caminar por ahí, And I started walking that hablé way. con mi esposa, I talked to my empecé a wife. tocar puertas I started y knocking se on doors. empezaban a abrir, pero yo percibía en mi espíritu que no era por ahí. And some of those doors started to open, but I just felt in my spirit that that was not the way God wanted me to Pero go. quiero decirles algo, yo entendí, o sea, que aún no me he dado por vencido. I want you guys to understand, I did not give up. Entendí no, que no es el tiempo. I understood, no, it's not time yet. Así que te pregunto lo siguiente. So I ask you this. ¿Qué hacer cuando el Espíritu Santo te dice que no? What do you do when the Holy Spirit says no? ¿Qué hacer cuando te dice el Espíritu Santo no? What ¿Qué do you haces? do when the Holy Spirit says no? ¿Haces berrinche? Do you throw a tantrum? ¿Pataleas? Do you kick? ¿Te molestas? Do you get ¿Te upset? desanimas? Do you get ¿Hablas discouraged? con Pastor Mike? Do you go talk to Pastor Mike? ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué hizo Pablo? What did Paul do? Pablo dijo, imagínate, él, pues no es para acá, no es para acá. Entonces continuaron en la dirección donde iban y llegaron a una ciudad llamada Troas. Paul said, well, if it's not this way, and if it's not this way, then we're just going to keep going the way we were going. And he ended up in a city called Y ahí Troas. vino la respuesta. And that was when the Una answer finally visión came. de un varón de Macedonia. He saw a vision there of a man from Macedonia. Así no sucedió a mí. And that's what happened to Pastor Hugo. Dijo que no. Seguimos en la misma dirección plantando iglesias en Culiacán. The Spirit said no, so we kept going the same direction, planting churches in Y Culiacan. entonces vino un varón no de Macedonia, de Ensenada, And then a guy came, not from Macedonia, from Ensenada, y era enviado por el Espíritu Santo. and he had been sent by the Holy Spirit. Pero quiero decirles que ahora en Ensenada, con el apoyo de Culiacán y Rosarito, ¿qué creen? Pensamos plantar iglesias en Monterrey. And now, what do you guess? Being in Ensenada with the backing of Culiacan and Rosarito, now we're planning on planting churches in Monterrey. Un plantador de iglesias es un aferrado, ¿eh? A church planter has to be very firm. A ver, esposas,
¿Cuántas de ustedes tienen un esposo aferrado? Levanten su mano. Wives, how many of you have a husband that is Mi very esposa levantó stuck las in dos manos. in his ideas? Pues, ¿qué crees? Tienes lo necesario para plantar iglesias. Well, what do you guess? You've got what it takes to plant a church. Pero recuerda que los no del Espíritu son tan importantes como sus sí. Remember, the no's from the Holy Spirit are just as important as his yeses. Sigamos leyendo, por favor, versículos 9 y 10. So we're going to continue with verses 9 and 10. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. So a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, come over to Macedonia and help us. Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Como plantador de iglesia puedo entender un poquito el sentir de Pablo aquí. So with planting a church, I can understand a little bit of what Paul's talking about ¿Quería here. plantar iglesias en una zona? You go and you plant churches in one area, No, dijo el Espíritu. and the Spirit says no. ¿Se van al lado opuesto? ¿Aquí vamos a plantar una iglesia? No. So you go to plant churches in another area, and the Spirit says no. Quizás estaba frustrado, estaba confundido. He was probably frustrated, maybe confused. Quizás diciendo, ¿qué onda con esto, Dios? And he's saying, what's up with this God? ¿Qué no dijiste que predicáramos a toda criatura? Didn't you say you wanted us to preach to every creature? Y para colmo, sus compañeros de viaje presionando, diciendo, Pablo, ¿y ahora qué vamos a hacer? And if that wasn't enough, all of his people that were with him were saying, well, now what do we do, No lo Paul? sé, sigamos en la misma dirección y veremos. And said, Paul just says, well, let's just keep going the same way we're going and see what happens. Entonces en ese momento se abrió el cielo para ellos y tuvo una visión de noche. And that's when the heavens just opened up and he had a vision. Aquí está el elemento sobrenatural que trajo el llamado y la dirección a Pablo. So this is the supernatural part of the vision that came to Paul. Atención aquí. En toda plantación de iglesia tiene que existir el elemento sobrenatural, In every church plant, there has to be this supernatural element porque es una obra sobrenatural, because it's a supernatural work. porque es una obra del Espíritu Santo y no nuestra. It's a work of the Holy Spirit, No not estamos ours. poniendo taquerías en cada esquina. We're not talking about putting taco stands on every corner. Es el Espíritu Santo, entonces tiene que existir un elemento sobrenatural. We're talking about the Holy Spirit, so there has to be a supernatural Aquí element. fue una visión de noche. This was a nighttime La vision. palabra visión significa percibir espiritualmente. The word vision here means to perceive spiritually. Percibir espiritualmente. To perceive Ese spiritually. elemento es indispensable en todo plantador de iglesia. You have to have that element for every church planter. Apunten tu nota, segundo aspecto del llamado del Espíritu a plantar iglesias. So write down the second aspect of church planting in your notes. La percepción en tu espíritu. The perception in your spirit. La percepción en tu espíritu. The perception in your spirit. No dice si fue un sueño, un éxtasis como el de Pedro, pero el hecho aquí es que estaban seguros que Dios los estaba llamando a plantar la iglesia en Macedonia. We don't know exactly what happened, but we can be sure that God was definitely calling them to go and plant a church in Macedonia. Lucas, quien escribió esto, dijo, dimos por cierto que Dios nos llamaba a anunciarles el evangelio. And Luke says here that we concluded that the Lord had called us to preach the gospel to them. Damos por cierto significa estábamos seguros, convencidos, llegamos a la conclusión contundente que Dios nos llamaba a plantar una iglesia en Macedonia. That word in the Greek makes it sound like they were clearly sure, convinced 100% that that was what God was calling them to do. Ah, qué sabroso se siente eso, ¿sí o no, plantadores? Doesn't that feel great? Tener la convicción, la seguridad de que Dios te ha llamado a plantar una iglesia en un lugar específico, ¿no se siente sabroso? Doesn't it feel great to be 100% convinced that you know where God is calling you to plant a church? Es más, ¿qué creen? Es adictivo. It's even addictive. Si no ve al gringo loco que ha plantado no sé cuántas iglesias ya. If you don't believe me, look at this crazy gringo over here who's planted who knows how many Ese churches. saborcito que se siente cuando sabes que es ahí, uy, es emocionante. That feeling that you feel when you know that you're going in the direction God wants you to go, it's amazing. Yo admiro a mi amigo Tony Carranza. I also admire my friend Tony Cuando estábamos en Carranza. Rosarito, él, y cuando me comportó por primera vez, me dijo, Dios me llamó a plantar una iglesia en Mazatlán y a ti en Culiacán. So the first time we saw each other, he came over to me and said, God called me to plant in Mazatlan and dije, you in Culiacan. Tony, ¿seguro que en Mazatlán? And I asked him, Tony, are you sure in Mazatlan? Sí, me dijo. Y le dije, pero ¿cómo puede estar tan seguro? And he said, yeah, I'm definitely sure. So we Dijo, asked him, how can you be so sure? Porque tiene unas bellas playas, esa es la verdad. And he said, because they've got beautiful beaches. What else? Ah, ¿no sabían?
Esa es la razón por la que se vino a Mazatlán a plantar la iglesia, nomás por eso. You didn't know that? That's the reason Pastor Tony came to plant a church here. No, no, no es verdad, pero el punto es que estaba seguro. No, it's not true. But the point is, Pastor Tony was sure that he was supposed to Y come le here. pregunté, Tony, ¿tú conoces la ciudad de Mazatlán? ¿Has ido? And I asked him, have you been to Mazatlan? Do you know that No, city? And he nunca said, he no, ido, no I've conozco a never nadie. been. Y yo, Tony, ¿cómo vas a montar una iglesia ahí? I don't know anybody. And Pastor Hugo asked him, well, how in the world are you Pero going to go and estaba plant a church there? tan seguro y es tan aferrado que 3 doritos después, casi 300 gente los domingos y 7 la octava en Venezuela, y ha sido una obra del Espíritu Santo. But he was so convinced of that fast forward a little bit, and now he's got 300 people on Sundays with 2 services and having overflow. Miren, ese es un buen ejercicio que les recomiendo que hagan. This is an excellent exercise that I recommend for all Y of esta you. conferencia es el mejor lugar de hacerlo. And this conference is the best place to do it. Por favor, si has plantado una iglesia, ponte de pie. If you've ever planted a church, stand up. Ponte de pie si has plantado una iglesia. If you've ever planted a church, stand up. Bueno, primero un aplauso para los plantadores de iglesia, por favor. So ¿Que tú has plantado iglesias o qué? let's give them all a hand. Quédense de pie. Stay standing, please. El ejercicio que te recomiendo que hagas The exercise I want you to do, es que vayas con cada uno de estos que están de pie go to every single one of the people y you see les standing right preguntes, now, ¿cómo fue que te llamó el Espíritu Santo a plantar la iglesia en ese lugar? and ask them, how is it that the Lord spoke to you and told you to plant a church in that place? ¿Cómo lo percibiste? How did you understand that? ¿Cómo llegaste a estar seguro, convencido que Dios te llamaba a plantar la iglesia en ese lugar? How did you become completely convinced that God was calling you to that place to plant Vas the a church? encontrar diferentes respuestas que te van a dar mucha luz. You're going to find a lot of different answers, but it's going to enlighten you a lot. Gracias, ¿se pueden sentar? You guys can sit down. Thank you. Porque apunta esto en tus notas. So write this down in your notes. El llamado del Espíritu Santo es diferente en cada plantación. The Spirit's calling is different in every single church plant. El llamado del Espíritu Santo es diferente en cada plantación. The Spirit's calling is different in every single church plant. Claro, porque cada plantación es diferente. Obviously, because every church is different. Porque los plantadores son diferentes. Because the church planters are Porque los different. lugares son diferentes. Because the places are Porque la different. necesidad y el contexto es diferente. Because the needs and the context are Y no tiene different. nada que ver contigo, And it has nothing to do con with algo que tú you busques, or what you're con looking tu for, comodidad, your con convenience, buscar seguridad para tus hijos. or finding something secure for your children. Tiene que ver con Cristo, It has to do with con cumplir, Jesus con cumplir la gran comisión, and fulfilling the Great con ser Commission usado para que su reino se expanda. to be used so that His kingdom can be expanded. Apunta en tus notas. So write this down in your Plantar notes. iglesias es totalmente cristocéntrico. Church planting is totally Christ-centered. Plantar iglesias es totalmente cristocéntrico. Planting churches is totally Christ-centered. Esto que estamos estudiando ahorita fue la clave de la plantación en Filipos. This what we're studying right now was the key to the church plant in Philippi. Esta percepción espiritual que tuvo Pablo fue la clave de lo que sucedió después en la iglesia en Filipos. This perception of the Spirit that Paul had was the key to planting the church in Porque Philippi. cuando Pablo llega a Filipos a plantar la iglesia, llega en otro nivel. Because when Paul gets to the church in Philippi, he is at a totally different level. No llega inseguro pensando, ¿será aquí? ¿No será aquí? He doesn't show up insecure wondering, I wonder if this might be the place. Llega seguro diciendo, señores, aquí es. He gets there and he says, guys, this is it. Abran los ojos y vamos a orar porque aquí Dios quiere que plantemos la iglesia. Open your eyes and look around because this is where God wants us to plant a church. Esa seguridad te va a ayudar a prevalecer. And that security is what's going to help you to prevail. A que no importa qué tan difícil sea, la obra de Dios va a avanzar y tú lo sabes y esa seguridad te va a ayudar en todos los retos que te enfrentas a plantar la iglesia. Having the security that whatever you come up against there, you know that you are exactly where God wants you to be. Estar seguro que no es tu idea, es su idea, es la clave para todo. You're sure that it's His idea, not your idea. That's the key to everything. Cada una de esas personas que se pusieron de pie, Everyone that stood up just now, te podrían contar cómo llegaron a estar seguros y eso fue clave para poder avanzar ante cualquier desafío que enfrentaron. they can all tell you how they ended up being sure that they were planting in the right place and how that security has helped them Pero escucha esto. when they went through problems. Si no tienes esa seguridad, But if you don't have that security, eres vulnerable y pronto caerás y fracasarás. you are extremely vulnerable and you're probably going to fail very soon. Apunta en tus notas esto. So write this in your notes. Las circunstancias no son la manera
primordial como te guía el Espíritu Santo. Circumstances are not the main way that the Holy Spirit is going to guide you. Las circunstancias no son la manera primordial como te guía el Espíritu Santo. The circumstances are not the primary way that the Spirit is going to guide you. Si todavía eres un cristiano místico, If you're still a mystic Christian, que empiezas a ver las cosas, circunstancias, no, yo creo que no es de Dios porque pasó esto, o mira que pasó aquello, la confirmación de parte de Dios, o le pides a Dios una señal de esa manera, vas a caer rápido. if you're one of those Christians that says, that happened, so maybe that's not what the Spirit is saying, but that did happen, so maybe the Spirit's calling over there, you're going to be very quick to fall. ¿Por qué? ¿Qué crees? Why? El príncipe de este mundo es el que gobierna este mundo. Because the prince of this world is the one who governs this Y world. plantar iglesias es guerra espiritual, estás arrancando las almas a ese ser. And planting churches is declaring war against him. Por supuesto que no va a ser sencillo. It's obviously not going to be Si easy. estás esperando que las circunstancias se alineen o que los planetas se alineen para plantar la iglesia, te vas a quedar esperando. If you're waiting for all the circumstances to line up perfectly or for all the planets to line up, you're just going to be sitting there waiting. It's not going to happen. O estás esperando que tengas un lugar, sillas, dinero, equipo y todo, te vas a quedar esperando. Maybe you're waiting for the right place to just appear with chairs and money and everything you need. It's O not si going to estás happen. esperando que la gente te trate bien y que no te critique y que no hable de ti, te vas a quedar esperando también. Or if you're waiting for everyone to back you up and nobody to criticize you ever, you're going to be stuck waiting. La percepción espiritual es la clave. You need to have a spiritual perception. That's the Y key. viene primero de la palabra de Dios, como dijo ayer Pastor Gerson. And first, that's going to come from the Word of God, like Gerson told us Y yesterday. de tu intimidad en la oración con el Espíritu Santo. And your intimacy with the Spirit in prayer. Y el consejo de tus pastores. Also from the counsel of your pastors. Y en último lugar, las circunstancias que confirman, no que dirigen la plantación. And the last thing you're going to look for are circumstances that confirm what everyone else has been telling you, not that direct your decision-making process. Yo recuerdo cuando percibí el llamado del Espíritu Santo a ir a Culiacán. I remember when I first heard the Spirit calling me to go to Culiacan. Yo recuerdo cuando percibí el llamado del Espíritu Santo a plantar más de una iglesia en Culiacán. And I remember when the Spirit told me that I was going to be planting more than one church in Culiacan. Yo recuerdo cuando varios plantadores de iglesias percibieron el llamado para plantar iglesias que plantaran iglesias. And I remember when a lot of people were getting the calling to plant churches that would plant churches. Yo recuerdo cuando percibí el llamado del Espíritu Santo para irnos a Ensenada. I remember when I heard the call of the Spirit to go to Ensenada. Sin esa seguridad, Without that security, no te muevas. don't move. No te muevas. Don't move. La percepción espiritual es el reconocer los impulsos del Espíritu Santo. The perception of the Spirit is being able to recognize where He's pushing you and when. Señores, es una obra del Espíritu Santo. That's a work of the Holy Spirit. Es una obra sobrenatural. It's a supernatural Si work. aún no has entendido o has identificado los impulsos del Espíritu Santo, estás perdido. If you haven't identified the impulses of the Holy Spirit yet, you're lost. Es básico. It's basic. No solo en plantar iglesias, en la vida cristiana en general. Dice Romanos que los que somos hijos de Dios somos gobernados por el Espíritu Santo. And we're not just talking about church planting, we're talking about Christians in general, because in the book of Romans it tells us that we are guided by the Holy Spirit. Es el empuje del Espíritu Santo. It's a push of the Holy Spirit. En Hechos 13, como lo enseñaba Pastor Mike, In Acts chapter 3, as Pastor Mike taught us, cuando Pablo y Bernabé son enviados, when Paul and Barnabas were sent out, dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. it says that they were sent out by the Holy Spirit. Esa palabra enviado significa empujar lejos. That means to be pushed far. Así que si no has aprendido a reconocer el empuje del Espíritu, So if you've not learned how to recognize the push of the Spirit, no estás listo. you're not ready. Y es un buen tema de preparación antes de salir. And that is a good theme or preparation that you need to get into before you're ready to go. Y no nada más para plantar. Ya que plantaste, cómo te empuja para algo emocionante que Él quiera hacer. Y quizás hoy en esta conferencia sea el empuje del Espíritu para ti. And not just to plant the church, but once you've planted the church, to see the direction that God is going to be taking you. And maybe Plant- that's why you're here right now. Plantar iglesias es emocionante. Planting churches is exciting. Y siempre hay un paso más que dar. And there's always another step to take. Aunque hayas plantado 65 iglesias, hay un paso más que dar. Even if you've already planted 65 churches, there's always another step to take. Yo le pregunté al Pastor Mike eso. I asked Pastor Mike about that. ¿Cuál es el siguiente paso para Pastor Mike y para la iglesia en Rosarito? What's the next step for Pastor Mike and the church in Rosarito? ¿Qué te amo? Esto es lo que piensa ahorita. That's what he's Yep. thinking now. Bueno, aparte de eso, le dije, ¿qué es lo que te ha mostrado el Espíritu Santo que sigue? But what has the Holy Spirit showed you is next. ¿Y saben qué me dijo? And guess what he said? No, en serio.
Seriously. Escuchen el capítulo 26 del podcast, ahí está. If you listen to chapter 26 of the podcast, it's in there. Es emocionante, ¿eh? It's exciting. Porque dio una primicia que está ahí y que no voy a decir ahorita, pero ahí dijo lo que va a hacer en su vida en los próximos años y en la iglesia. Vayan al podcast número 26, escúchenlo y se van a encantar. Y también la primicia de Pastor Mario que está ahí. So it's really exciting. You really need to go and listen to it. It's there on the podcast, and I'm not going to share about it, but you definitely want to go in and hear about that so you can be one of the first ones Bueno, to find out. de Pastor Mario sí le voy a decir. Él dijo, Pastor Mario dijo, Pastor Mike just gave me no, permission. Pastor He Mario, said, Pastor Mario Medrano, Pastor Mario, Super Mario, dijo que cuando cumplamos la plantación número 100, Dios lo va a llamar a su gloria. he said that when we've planted 100 churches, God's going to call him home to glory. Nunca había tenido una motivación tan grande para plantar iglesias. I've never had such an amazing impulse to plant Así que churches. este año, señores, 10, 20, 30 para completar. Faltan 35. So this year, 5, 10, 20, there's 35 left to go. Bien, vamos a terminar leyendo versículos 11 al 15, por favor. We're going to finish up reading verses 11 to 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Verse 11 through 15 says, Therefore, sailing from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and the next day to Neapolis, and from there to Philippi, which is the foremost city of that part of Macedonia, a colony. And we were staying in that city some days, and on the Sabbath day we went out of the city to the riverside where prayer was customarily made, and we sat down and spoke to the women who met there. Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple in the city of Thyatira, who worshipped God. And the Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. And when she and her household were baptized, she begged us, saying, If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. So she persuaded us. Entonces, debido a que Pablo esperó el elemento sobrenatural para la dirección del Espíritu Santo, So since Paul listened to the word of the Spirit, que es lo que tú y yo debemos hacer en lo que llega ese empuje espiritual, es seguir haciendo lo último que nos indicó. which is what we need to do when we're waiting to hear the word of the Spirit, we just need to continue doing what we've been doing. Lo recibieron e inmediatamente actuaron. They received him and immediately took action. Fueron a Macedonia They went to y la Macedonia, primera ciudad de Macedonia era Filipos. and the first city there was Philippi. Entonces llegan y Pablo usualmente cuando él llegaba a las ciudades, tú sabes que llegaba a predicar a dónde, casi siempre, So a las sinagogas. when Paul got to a city, where was the first place he always went to preach? The Las synagogues. sinagogas, esa era su estrategia. And that was his strategy. Utilizar su trasfondo como yo lo hice cuando fui a Culiacán, soy culichi. He used his background, just like Pastor Hugo did when he went to Culiacan, because he's a Culichi. Pero en Filipos no había sinagoga, But in Philippi, there wasn't a synagogue. lo que nos dice que no había ni siquiera 12 judíos devotos en la ciudad. And it tells us that means there weren't even 12 Jews in the city. Entonces no cambia su estrategia, So he didn't change his strategy. cambia la forma de su estrategia. He just changed the form of his No había strategy. sinagoga, que era el centro de la actividad religiosa. There wasn't a synagogue that was the center of religious activity there. Busca entonces dónde está la actividad religiosa de la ciudad. So he went looking for where is the center of spiritual activity here in the city. Estaba fuera de la ciudad, It's outside the city, junto al río. right beside the river. No había hombres devotos, pero sí mujeres. Ojo, mujeres, muy importante tu papel en la plantación de iglesias. And there were no men there, women. This is an important thing to note. There were women there that were praying. Van y predican el evangelio. So they go and they preach the gospel. Y aquí viene nuestra Lidia, la mujer llamada Lidia. And this is where our Lydia comes in, the woman named Lydia. Una comerciante de tela muy cara que se llamaba púrpura. She was a seller of very expensive fabric called purpura. Dice que el Señor abrió el corazón de ella, significa abrirlo totalmente para que estuviera atenta y recibiera la palabra. And the word says that the Lord opened her heart so that she would be able to receive the word of God. Aquí en el corazón de Lidia inició la iglesia de Filipos. And right in the heart of Lydia is where the church in Philippi started. La primer convertida de Europa fue Lidia. She was the very first convert in all of Europe.
Y ese es uno de los momentos más épicos en toda plantación. This is one of the most epic moments in church planting history. Cuando el Señor empieza a hacer su obra poderosa en la gente y se unen a la iglesia. Uy, eso también es bellísimo, ¿verdad, plantadores? When God starts to do a work in people's lives, people start coming to see. Plantadores, ¿ustedes recuerdan las lidias o lidios que Dios les mandó para ser clave al inicio de la plantación? ¿Los recuerdan? Church planters, do you remember who that first Lydia was that came to your church? Yo recuerdo varios. De hecho, aquí hay algunos. I remember a few of them. Por Actually, a few of ejemplo, them are here. Lidio Valerio. ¿Dónde está Lidio Valerio? Por ahí anda Lidio Valerio. Lidia Flor, aquí está también. Estuvieron al inicio y ahí fue como inició Calvary Culiacán. Several of those people for me are here now, Valeria and Flor, and that's how God started the church in Culiacan. Y ese es el poder del Espíritu Santo que respalda su llamado que obedeciste. And that is how the Holy Spirit is going to back up the call that He put on your life. Tercer aspecto del llamado del Espíritu Santo a plantar iglesias. So the third aspect of the Spirit's call to plant churches, El poder que respalda el llamado del Espíritu. the power behind the call of the Spirit. El poder que respalda el llamado del Espíritu. The power behind the call of the Es decir, Spirit. una vez que respetaste los no del Espíritu, Once you learned how to respect the Spirit's no's, entendiste y caminaste hacia lo que percibiste en tu espíritu, you understood how to follow what you are perceiving in your spirit, entonces empezarás a ver puertas abiertas para lo que Él desea hacer en la plantación. Es la manifestación del poder del Espíritu que respalda el llamado del Espíritu. and that's when you start to see open doors, when the Spirit is opening doors and backing up what He's been calling you to do. La manifestación del poder del Espíritu que respalda el llamado del Espíritu. The manifestation that of the calling that the Spirit has put on your life. Así es como un burro puede plantar iglesias. That's how a donkey can plant a church. No lo hace él, It's not him, sino que obedece el llamado y por lo tanto es el poder del Espíritu que lo hace. but he obeys the calling, and because of that, it's the Spirit that does the work. Esto resume todo lo que ha pasado en las plantaciones en Culiacán. So this is the summary of what's happened in all of our church plants in Es una gran Culiacán. obra. It's a huge work. Por supuesto que los plantadores culichis en su habilidad nunca hubieran podido, claro que no. And of course, none of the church planters in Culiacan would have been able to do this in their own strength. De hecho, de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Honestly, God chose from the worst of the worst. Igual en Ensenada pasan cosas increíbles, no tiene nada que ver conmigo, hasta de mi chiste se ríen en Ensenada, imagínate. It's same things happening in Ensenada. It has nothing to do with me. They even laugh at my jokes there. Pero quiero hacer énfasis en esto para terminar. But I want to make emphasis on this last point. Todos admiran y desean esa parte. All of us admire and want that part. Al ver cómo se consolida la plantación, We want to see how the plantation is cómo eventually llega formed, gente y se convierte, how people come and get converted, cómo Dios levanta y usa tu vida. how God lifts you up and uses you. Pero señores, no perdamos el piso. But don't lose out, don't miss out. Siervos inútiles somos o burros inútiles somos, dijera Pastor Gerson. Pastor Gerson already told us we're useless donkeys. No tiene nada que ver con nuestras habilidades. It has nothing to do with our abilities. No tiene nada que ver con nosotros. It has nothing to do with Es us. el poder de Dios que respalda el llamado de Dios que obedeciste. Eso resume todo. It's the power of God backing up the calling of the Spirit, and that is everything. No me alcanzarían los dedos de mis manos para contarte todas las personas que yo he visto que van a plantar iglesias y que yo malamente pensé, no hombre, no creo que pueda hacerlo. I don't have enough fingers on my hands to count all of the people that said they were called to plant a church, and I looked at them and said, no way that person's going to Y plant estoy a seguro que church. Pastor Mike tiene muchísimos así. And I'm sure Pastor Mike's got a bunch of those too. Sin embargo, ves que Dios se manifiesta en esta plantación. But you can see that God has manifested himself in that church Entonces, plant. qué importante es que percibas correctamente su voluntad, So it's extremely important that you correctly perceive what he's calling you el to do tiempo de Dios, in his time. el qué, dónde, cuándo y cómo del Espíritu Santo, The who, where, when, how, and why of the Holy Spirit. porque esa es la clave del éxito de esta y de toda plantación. Because that is the key to this church plant and every church plant. Tres aspectos del llamado del Espíritu a plantar iglesias. 3 aspects of the Spirit's call to church planting: Los no del Espíritu, the no's of the la Spirit, percepción en tu espíritu, the perception in your el spirit, poder que respalda el llamado del Espíritu. and the power behind the call of the Spirit. Queremos terminar orando por ti. We want to end today praying for you. Queremos que esto no sea solo información. We want this to be more than just information.
Queremos que pudieras en este momento entender o recordar que es una obra sobrenatural. We want you to be able to understand that this is a spiritual, a supernatural work. Por lo tanto, tienes que estar abierto al impulso del Espíritu, a la percepción espiritual. And because of that, you've got to be open to hearing the Spirit and be able to perceive what He says. Que ahorita agarres todos tus complejos y tus limitaciones y las dejes allá afuera, So right now, I want you to grab all of your hang-ups and all of your problems, and I want you to leave them at the door. porque no se trata de quién eres tú o qué tan hábil eres. Because it has nothing to do with who you are or how talented you are. Se trata de lo que Él desea hacer. It has to do with what He wants to do. Todos los que estamos aquí venimos desde lejos And all of us that are here, we came from far away porque el Espíritu Santo nos empujó a venir, because the Holy Spirit pushed us to come here. porque nos dijo, nos hizo entender Because He told us, He que made us aquí hay understand varias lidios y varios futuros plantadores o personas que van a apoyar la plantación de iglesias. that there's a lot of Lydias here. There's a lot of people here that God wants to use to plant churches. Amo mucho a Tony, I love Pastor Tony, pero no vine por eso. but I didn't come for him. Vine por esto que va a pasar ahora. I came for what's about to happen right now. Queremos orar por ti, We want to pray for you para ayudarte y para que el Espíritu de Dios use nuestras vidas para impulsarte a la plantación de iglesia, para que expanda el reino de Dios en la tierra. We want the Holy Spirit to speak to you so that the work of church planting can be expanded throughout the world. Así que te pido que te pongas a orar en este momento. So I want you to start praying right now. Cierra tus ojos Close your eyes y empieza a meditar en todo lo que has aprendido hasta este momento en la conferencia. and start meditating on everything that you've learned during this Es conference. este momento culminante, crucial de la conferencia. Por favor, pon mucha atención al Espíritu Santo. This is the most important moment of this whole conference, so please pay attention to what the Holy Spirit's telling you right now. ¿Ha habido algo que el Espíritu de Dios te ha estado confirmando, empujando en tu corazón? Is there something that the Holy Spirit has been confirming in your heart? ¿Has estado o estás en ese lugar en donde quieres que tu vida realmente sea algo útil en las manos de Dios para la eternidad? Is there a point you've come to where you just want yourself to be used as something useful in God's hands for all of eternity? ¿Has dejado de tener un deseo por triunfar en el mundo en cosas pasajeras y tienes una pasión por realmente ser parte de algo que impacte la eternidad y trascienda más allá de este mundo? Have you finally gotten to the point where you can let go of your desires to succeed in this world and put your focus on the things of God? Si estás aquí es porque el Señor permitió que tú estuvieras. If you're here right now, it's because God permitted you to be here. Pero necesitas ser valiente y tomar decisiones. But you need to be brave. You need to step up and make a decision. No empujado por mí ni por ningún hombre, Not pushed by Pastor Hugo's words or by any man, pero sí por el Espíritu Santo. but by the Holy Spirit. Y créeme que su empuje es inevitable. And believe me, when he starts pushing, it's unavoidable. No lo puedes ignorar, You're not going to be able to ignore it. no lo puedes inventar. You're not going to be able to invent it. Es muy claro. It's very clear. Así que déjanos orar por ti. So let us pray for you. Hoy tengo el privilegio de estar yo aquí al frente. Right now, I have the privilege to be up here in front. Dios quiere usar tu vida God wants to use your life. y empezar un proceso de entrenamiento para eso. He wants to start a training process in your Así que life. si tú estás llamado a plantar la iglesia o a ser parte de plantación de iglesias, ponte de pie donde estás porque queremos orar por ti. So Los if you're pastores y feeling yo. called to plant a church or be part of a church plant, we want to